इंडिया के पास कोई यूएफसी चैंपियंस क्यों नहीं है, इंडिया के पास अच्छे यूएफसी फाइटर्स क्यों नहीं है, डिस्पाइट इतनी बड़ी पॉपुलेशन ऑफ 1.5 बिलियन पीपल होते हुए दे स्टिल कांट प्रोड्यूस अ गुड फाइटर। हबीब अपनी टेक देता है एंड ही टेल्स एग्जैक्टली व्हाट ही वुड डू टू हेल्प ग्रो द स्पोर्ट इन इंडिया। दिस एंटायर वीडियो इज गोना बी क्रेजी, वी गोना वॉच द एंटायर क्लिप। मैं अपनी एनालिसिस देने वाला हूँ एंड I think it's a massive moment. You have one of the biggest stars, considered the GOAT by many fighters and fans, giving his take कि हमारे देश में MMA क्यों नहीं चल रहा. Like this is coming from one of the GOATs. This is going to be such an important video for anyone that cares about the future of MMA in India. Бойцов, и есть достойные, вокруг кого можно сделать историю, да, например. Но 100%. Просто лига выросла настолько, что им неинтересно, потому что они во главе угла сейчас и на себе замыкаются. На чем они замыкаются, я не знаю. Но вот смотри, если я бы так делал бы, я бы брал бы локальных бойцов и вкладывал бы в них. Например, Узбекистан, скажем. Почти 40 миллионов населения. Или, скажем, Индия. 1,5 миллиарда. Нету индийских бойцов. Нет. Китай. Нету китайских бойцов. Можно на пальцах пересчитать. Ну, да, я считаю, что они должны сфокусироваться и делать у себя, точнее, в странах, в определенных, которые я привел, пример, там нужно выращивать чемпионов, бойцов. I love that Habib is saying this because he comes from there. हबीब के पहले मेरे को बताओ एक दागिस्तानी फाइटर जिसका नाम आप जानते थे। कोई नहीं, राइट? दैट्स द पॉइंट ही इज ट्राइंग टू मेक कि अगर उसको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, अगर दागिस्तान इतना फाइटिंग कल्चर नहीं होता, शायद उसको भी ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती एंड वी वुडंट हैव हैड अ गोट लाइक दिस इन द स्पोर्ट। व्हिच इज व्हाई वो इतना पैशनेट, एटलीस्ट मेरे को लग रहा है कि ही सेइंग कि भाई इन देशों में दीज आर अंडर एक्सप्लॉइटेड कंट्रीज, देयर आर स्टार्स वेटिंग टू बी बिल्ट, people who can create history, people who can evolve the sport, and उधर के markets are just underutilized. И делать у себя, точнее, в странах, в определенных, которые я привел, пример, там нужно выращивать чемпионов, бойцов, там нужно создавать внутри маленькие лиги, которые будут подчиняться UFC, чтобы они создавали конкуренцию, чтобы у них был контент, когда человек оттуда вышел, что его уже знают, грубо говоря, да? Чтобы они могли этот контент тоже использовать. Очень важен же контент. Да. И вот эти моменты, я считаю, что когда у тебя все хорошо, ты этим заниматься не можешь. Да, я понимаю. Вот эти моменты, я считаю, что они могут этим заниматься, развивать свои офисы, локальные офисы в каких странах и развивать. UFC इतनी बड़ी हो गई है, right? They are far bigger than anyone else in their competition, anyone else in their space. They're far bigger. हबीब कह रहा है the plan for the UFC should be, at least अगर वो in charge होता, is that they would set up small promotions in these countries, and all these promotions again UFC का ही हिस्सा है, and they all obey the UFC. And अब ये छोटे छोटे promotions will basically garner the next Habib, the next John Jones, the next Ilia Topuria, and धीरे धीरे जितना वो बढ़ते जाएंगे अपने खुद के देश में, they will then eventually get a chance to fight on the big stage, which is the UFC. That is what Habib's proposition is. That is what he would do if he was in charge of the UFC. लेकिन फिर हबीब एक amazing point बनाता है, जहाँ it's so good, man. जहाँ he says basically that the UFC, लेकिन they are so satisfied, they are so comfortable. वो क्यों करेंगे? राइट? 10 साल पहले का एग्जाम्पल लेते हैं, व्हेन द UFC वाज ग्रोइंग, राइट? एंड जब आप ग्रो कर रहे हो, जब आपके पास वो मोमेंटम है, आप बस अग्रेसिवली ग्रो करना चाहते हो, यू डोंट केयर अबाउट एनीथिंग एल्स। लाइक डेना वाइट का पैशन अगर आप 10 साल पहले देखते, ही वाज अ फियर्स कंपेटिटर। लाइक उसके अंदर एक आग थी, क्योंकि उस टाइम UFC, 1FC, ब्रेव, सारे MMA प्रमोशंस एक साथ थे। लेकिन नाउ दैट द UFC इज हियर and they've left everyone behind, they feel like मेरे को और मेहनत करने की ज़रूरत क्यों है? Which is why Dana White is going to boxing, क्योंकि उसको एक नया चैलेंज ही है. He needs something new to conquer, and I understand that. लेकिन that is the point Habib is trying to make कि as much as मैं चाहता हूँ कि वो ये करे,
वो करेंगे नहीं because they're very comfortable. В каждой таких стране. странах и развивать. Если будут, например, они откроют свои филиалы, свои маленькие промоушены и будут конкуренцию делать, например, внутри Индии, может, это займет 5-7 лет, может, даже и 10 лет. Ну, потому что в 36-м тоже надо существовать. Да, конечно. И можно сейчас туда вложиться. Эти 1,5 миллиарда людей будут смотреть. Там любой там кто-нибудь, у них звезда вышла, у них сразу 100 миллионов подписчиков. Да, бывает. конечно. У них это нормально, там иметь 50 миллионов подписчиков, да. потому что их 1,5 миллиарда. И вот Okay. We have to take some steps back क्योंकि that was a lot to digest. So again, Khabib is basically saying कि they need to open up these small promotions, small branches in सारे देशों में जहाँ MMA अभी इतना popular नहीं है, and this is how the UFC can become even bigger than it is right now. свои маленькие बाद- промоушены и будут конкуренцию делать, например, внутри Индии. Khabib इंडिया का एग्जांपल देता है. Может, это займет 5-7 лет, может, и 10 лет. Ну, потому что в 36-м тоже надо существовать. Да, конечно. И तो over here Habib is saying कि शायद 3 साल लग सकते हैं, शायद 6 साल लग सकते हैं, शायद 10 साल लग सकते हैं for the first Indian UFC superstar to come. लेकिन the point he's making इसकी 10 साल बाद UFC will still exist. UFC को हमेशा के लिए चलना है अब, right? They have become a sport of their own. And then he's basically saying कि आप अगर अभी इन्वेस्ट करोगे 10 साल में you can have a viewership of over 1 billion people watching. अगर उन 10 सालों में एक सुपरस्टार निकल गया तो людей будут смотреть. Там любой там кто-нибудь, у них звезда вышла, у них сразу 100 миллионов подписчиков. да, бывает. конечно. У них это нормально, там иметь 50 миллионов подписчиков, да. потому что их 1,5 миллиарда. Now this point, Habib is basically saying कि इंडिया की population इतनी बड़ी है, right? 1.5 billion people, कि अगर एक सुपरस्टार भी आ गया, Paramount Plus UFC को एटलीस्ट 50 से 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे. Do I agree with this? Honestly, Habib, as much as तेरे को लगता है कि it's that easy, it isn't that easy. More people will tune in, right? They will become casual fans, but भाई 50-100 मिलियन सब्सक्राइबर ऐसे ही अगर कोई बड़ा UFC स्टार इंडिया में बन गया तो it's unrealistic. I think there is a very clear reason कि UFC इन markets में क्यों नहीं जा रही, क्योंकि they don't see the potential there yet. Right? Stay with me. UFC अपने gyms जो है UFC PIs, China, London, Mexico, US ऐसे देशों में क्यों बनाती है? Why are they investing in some countries more than they do in others? क्योंकि UFC ultimately it's a business. And जहाँ demand high नहीं है, population जितनी भी बड़ी हो, it just doesn't matter. As much as I hate to say it, and I hate cricket, no one hates cricket more than me, trust me. I think it's the most boring sport to watch ever. Everyone just loves cricket in India. तो जब आप सोचते हो कि UFC के लिए, राइट, जो मैं पॉइंट अर्लियर बना रहा था कि UFC क्यों नहीं जाएगी इन देशों में, क्योंकि यार उधर डिमांड है ही नहीं. अगर डिमांड होती, क्या आपको नहीं लगता UFC would have already done something about it? Like, these guys are smart businessmen. They're very smart. Right? Dana White भी बहुत smart बंदा है. And अगर उधर कुछ opportunity होती, I am 100% sure वो अभी तक promotion या कुछ invest करना शुरू कर देते. वो already कर रहे हैं by actively signing Indian fighters to the Ultimate Fighter, Dana White's Contender Series, Road to UFC. अंशुल जुबली को उन्होंने काफी, leeway दी है to still keep him on after his back-to-back losses, to market him as that Namaste India, that big UFC star, लेकिन ultimately he didn't deliver, right? And अब आप देखते हो अंशुल जुबली का जो स्टॉक है वो almost काफी गिर गया है, and only the people that actually love the UFC care about him. So is that statement right where इंडिया के पास बस एक बड़ी पॉपुलेशन है तो 50-100 मिलियन सब्सक्राइबर ऐसे आ जाएंगे? आई थिंक दैट्स बुलशिट. लेकिन हबीब को नहीं पता, राइट? बाहर से सबको ऐसे ही लगेगा, लेकिन हम जो एक्चुअली स्पोर्ट को फॉलो करते हैं इस देश में, वी नो दैट इट्स नॉट देयर येट.
बोलने में it sounds very good, but it's not reality. И вот в этом плане я бы посоветовал бы UFC, чтобы они делали вот локальный акцент везде, во всех странах. То же самое и в России, то же самое и в Европе, в европейских странах. Им нужны свои чемпионы, свои герои. Это всегда так было, испокон веков. И это ты никогда там не уберешь там. Если ты в Индии турнир проводишь, извини меня, индусы не будут болеть за китайцев. Ну, И да. им нужны свои. И когда ты даже вот давай проведем турнир. Some people like to say that the UFC should come to India, the UFC should come to Delhi. उनको इधर एक event करना चाहिए. Habib is basically saying कि that's useless. That holds no value अगर they can't have their own fighters, they can't have their own champions. Like उन्हें कुछ परवाह नहीं है. I'm sure कि आपके जो surface level fans हैं वो बहुत खुश हो जाएंगे and ये हो जाएगा, लेकिन जो पूरा देश है वो तभी involve होगा when there's a champion. And Habib says that's how it's been since forever. ये कुछ नई बात नहीं है. That's just how countries work, that's how affection works, that's how fighting works. People need their own people need their own representation ताकि वो involved feel करे. Right? World Cup इतना passionate क्यों है अभी? क्यों सब इतने पागल हुए जा रहे हैं कि मेरा देश, it's because they feel represented. And I think that's the point that Habib is trying to make. И так далее, но им хотелось бы, чтобы были тоже свои чемпионы. Если даже не чемпионы, бойцы, которые участвуют хотя бы. Да, уровня UFC, да. It's so cool to see someone like Habib kind of talking about it and giving that encouragement. Like सोचो कि कितने Indian fighters ये देख रहे होंगे and they'll be gassed, they'll be pumped, they'll be like, wow. And कुछ लोग comments में इस वीडियो के कह रहे थे कि how much of this is attributed to Owais Yaqub. Right? Owais obviously spends a lot of time with the AKA Habib Islam camp. Maybe he's kind of talked to Habib कि ये सब चीज़ें इंडिया में चलती है, काश इंडिया में थोड़ा और इन्वॉल्वमेंट होता. And a lot of people in the comment section were actually telling Habib कि why don't you start your promotion in India? Why don't you start an MMA or a fitness or a training center in India? क्योंकि हबीब ऑब्वियसली काफ़ी पैसे है भाई के पास. उसने दागिस्तान में अपनी ऐसी एक फैसिलिटी बनाई है एंड पीपल वुड लव टू सी इट इन इंडिया. आई गेस लाइक ऑब्वियसली काफ़ी बायस्ड है, इंडियंस देखना चाहेंगे, थोड़ा सा सेल्फिश है, बट व्हाई नॉट, राइट? अगर हबीब को दिख रही है कि देयर इज दैट पोटेंशियल, अगर उसको एक्चुअली बिलीफ है कि अगर एक UFC स्टार बन सकता है तो उसको ही और पैसे मिलेंगे, राइट? अगर डेना वाइट नहीं कर सकता तो हबीब, यू कैन ऑलवेज डू इट. You can always build the next Indian UFC champion. You already are technically by working with Owais and his team. लेकिन I think there's a lot of opportunity अगर आप खुद इंडिया आना चाहते हो and you want to scout for that next talent and you want to build that up from the ground.